कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मेज़बान हया जावेद का सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। अगर दौलत की किताब में सब सच होता तो क्या मरहूम मुफ्ती सईद के बारे में जो कुछ लिखा गया था वो भी दुरुस्त है। एएस दौलत जैसे दोस्तों का साथ हो तो हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलमानों के खदशात को दूर करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। महबूबा जी दौलत साहब के हर लिखी हुई चीज को सच तस्लीम करती हैं, तो दौलत साहब ने जो उनके वालिद के बारे में लिखा अपनी पहली किताब में, क्या हम उसको सच माने? और अगर हम उसको सच मानते हैं तो महबूबा जी उस चीज को लोगों में कैसे समझा पाएगी, उसका वो जरा जवाब दें। दौलत साहब की आदत है वो किताब बेचने के लिए सच का साथ नहीं देते। पहली किताब में भी उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, इस किताब में भी फारूक साहब को नीचा दिखाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो कहते हैं कि जब इस तरह के दोस्त हों तो दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। शहरियों की जिंदगी को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस फोर्सेस की कुर्बानियों के लिए कौम शुक्रगुजार। हमारी पुलिस फोर्स जानों की हिफाजत और दहशतगर्दी और जराइम का मुकाबला करने में काफी मजबूती से खड़ी है। मनोज सिन्हा। सोनिया और राहुल गांधी ने एक पैसा की सरमाएकारी के बगैर 2000 करोड़ रुपए की जायदादों को हासिल कर दिया है। अनुराग ठाकुर। 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान 30 अप्रैल तक मुतवक्का। इम्तिहानी पर्चों की जांच 14 अप्रैल को मुकम्मल। नताइज कंप्यूटरिंग अमल के लिए भेज दिया गया। 10वीं जमात के नताइज का ऐलान इसके फौरन बाद होगा। तैयारियां जोरों पर। बोर्ड जराया। सरनकोट पुंछ जंगलात में मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद 5वें रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी। सूंघने वाले कुत्तों और हेलीकॉप्टर खिदमत भी हासिल की जा रही है। राजौरी में इंसदादे मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से बदतमीजी की रिपोर्ट्स वाक़ा की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिफाई तर्जमान। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाला बुजुर्ग सयाह डलगेट श्रीनगर में हरकत कलब बंद होने से फौत। वादी के मुमताज़ शिया आलिम दीन और मजहबी रहनुमा आगा सईद मोहम्मद बाकिर अल मूसवी मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। आबाई इलाके में सुपरद खाक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत दीगर सियासी व मजहबी लीडरान का इजहार रंज। कौम कितना मानती है वो आप इस बात से तय कर सकते हो कि उनके जनाजे में कितने लोग शिरकत करने आए, और जाहिर सी बात है उनका आज कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे तक वो बीमार रहे, आज फौत हुए। जम्मू कश्मीर के लिए तो ये नुकसानदेह है ही है, और मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि उनको जनरल फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो। वादी के दूर दराज इलाकों में पीने के पानी की किल्लत, आवाम को मुश्किलात दरपेश। बुनियादी सहूलियात के फिकदान पर अतराफ अकनाफ में लोगों में इंतजामिया के तय गम व गुस्सा। वादी के मारूफ वीडियो जर्नलिस्ट जावेद डार, जो इदारे डेली एक्सेलसियर की नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं, कि अहलिया कल तवील अलालत के बाद दौरान डायलिसिस अस्पताल में दम तोड़ बैठी। मरहुमा ने अपने पीछे अपने खावंद और एक नन्ही सी बच्ची को छोड़कर दुनियाई फानी को अलविदा कहा।
وادی کشمیر کے تمام صحافیوں کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی، مذہبی اور تجارتی پیشہ افراد نے ویڈیو جرنلسٹ جاوید ڈار سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کی وفات کو ایک ناقابل برداشت صدمہ قرار دیا ہے۔ اور دو انجمن صحافت کے صدر ریاض ملک اور سیکرٹری جنرل بلال فرقانی نے ایک ارسال کردہ بیان میں جاوید ڈار کے ساتھ اظہار تعزیت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ لواحقین کے مطابق مرحومہ کی اجتماعی فاتح خوانی ان کے آبائی مقبرہ سید پورہ زونی مر میں 21 اپریل 2025 بروز سوموار صبح 9:30 بجے انجام دی جائے گی۔ غوثیہ کالنی میں کل شام ایک مدرسہ اور 2 رہائشی مکانات کے ایک بھیانک آگ واردات میں خاکستر ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق سبیل الخدا مدرسہ سے آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 رہائشی مکانات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی لوگوں اور فائر سروسز عملے نے کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا کر اسے مزید پھیلنے سے روک دیا۔ کل سپہر کے بعد وادی کے اطراف و اکناف سے تیز ہواؤں اور گرج چمک اور بارش اور ژالہ باری کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں تیز ژالہ باری کی وجہ سے باغات میں کسانوں کو کافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ محکمہ موسمیات نے آج 19 اپریل کو بھی تیز ہواؤں، بارش اور جنوب و شمال علاقوں کے ساتھ ساتھ وسطی کشمیر میں بھی ژالہ باری کی پیشن گوئی کی ہے۔ کل جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں 2 منزلہ زیر عمارت میں سیمنٹ مکسر مشین چلتے چلتے اچانک گرائی، جس کی زد میں 3 مزدور آئے، جس میں سے ایک مزدور زخموں کی تاب لا کر چل بسا اور 2 کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آخر میں یہ خبر کہ محکمہ جموں کشمیر انڈسٹریز کے نیڈ بیس ملازمین کا اولڈ سیکرٹریٹ محکمہ کے احاطے میں احتجاج۔ ملازمین کے مطابق کل اچانک سے انہیں حاضری کرنے سے انکار کر دیا گیا اور مزید گھر پر آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ محکمہ سے وابستہ ملازمین نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ اتنے سال محکمہ کی خدمت کرنے کے بعد اس طرح انہیں روزگار سے محروم نہ کیا جائے۔ میرا نام بشیر احمد بٹ ہے اور میں جے کے آئی کا جو یہ ہجوم آپ دیکھ رہے ہیں یہ جے کے آئی کے ٹیمپریری امپلائیز ہیں جو یہاں پہ کہیں سالوں سے کام کر رہے ہیں اپنی اپنی فیکٹریوں میں۔ جو ان کے یونٹ ہے جے کے آئی کے، ان یونٹوں میں ان لوگوں نے خون پسینہ دیا ہے آج تک 10 سال 12 سال، اور یہ کوئی مزدور لوگ ہی سب نہیں ہے، یہاں پہ ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے جن لوگوں نے اپنی ایجوکیشن ساری ایجوکیشن اس پہ ہی لگائی ہے، کوئی ایم فل کر کے ہیں۔ تو آج کل ہم کو مل رہا ہے وربلی ہم لوگوں کی اٹینڈنس ہٹائی گئی، بایو میٹرک جو ہماری تھی وہ ہٹائی گئی اور ہم لوگوں کو وربلی بتایا گیا کہ کل سے آپ آنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے فائنانشیل ایڈوائزر نے ہمیں فون پہ انڈیکیٹ کیا ہے اور جو ہمارے یونٹ مینیجر ہیں ان لوگوں نے بایو میٹرک لے کے بند کر دی، ہم لوگوں کو بایو میٹرک کرنے نہیں دی۔ اور ایف اے سے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان لوگوں وہاں سے جواب آیا کہ ہم نے کل میٹنگ کی ہے، آپ لوگوں کو کل سے ڈس انگیج کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے کئی مہینے سے ہم اس پروسیس میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری سیلری بھی بند ہے 7-8 مہینوں سے، ہم لوگ اسی پروسیجر میں چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت جگہ پہ اپنی موجودگی دکھائی تھی، سی ایم صاحب کے پاس بھی گئے، ڈپٹی سی ایم صاحب کے پاس گئے، اور آج ہم ایڈمنسٹریشن سے بات کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ کیوں نکلا ہے، لیکن یہاں کوئی ملا نہیں، وہ جموں میں ہے۔ تو اب ہم گزارش کرتے ہیں اور اوپر سے سننے میں آ رہا ہے کہ اس ڈس انگیج آرڈر پہ ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے سائن مارا ہے کہ ان کو نکالیے۔ یہ ہم دیکھیں، ہم آپ کے محکم سے، ہم آپ کے
जरिए से LG साहब और चीफ मिनिस्टर साहब से इंसाफ मांगते हैं। इस बात पे गौर कीजिए कि हम लोगों को जॉब क्रिएट नहीं करने, हम जॉब कर रहे थे, हम फैक्ट्री में काम करने वाले बंदे हैं, हमें क्यों निकाला जा रहा है? ये कौन सा इंसाफ है? और हमारे साथ इंसाफ कीजिए। اسمع لگی خوت یا تحت کہین JKIS چون اس کری کرانڈک سنگیج یا مطلب ہنگ تو مگر کری کری سنگیج بایو میٹر دیتوک نہ کرنا ہو دیتوک نہ مگر اصلی چھنی کہین تہ خبر صبح نہ اس ترٲیِو کِتھے کٔنۍ گیٹ یلہٕ دوٚپُکھ تُہۍ ہیٚکِو پانے أژِتھ تہٕ پانے ہیٚکِو نیٖرِتھ تہِ مگر اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٛازِ آیہِ یہِ مطلب آز گٔے 9 رٮ۪تھ اَسہِ سیلری بنٛد مگر نہ چھِ یِم تَمیُک تحقیقات کران نہ چھِ أسۍ سون یِم کینٛہہ تحقیق اَسہِ گٔے 2018 پٮ۪ٹھ چھَنہٕ وٕنہِ پَیی ڈِس اٮ۪نگیج کٔمۍ کٔر اَسہِ چھَنہٕ پَیی اَسہِ تہِ چھَنہٕ یہِ خبرٕے وٲژمٕژ کہِ تُہۍ چھِو آمٕتۍ ڈِس اٮ۪نگیج کرنہٕ کٲم اگر أسۍ اَکہِ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام ووت کٲم کران اَسہِ ہیٚژٕکھ وٕنیُک تام کٲم آز کیٛازِ چھِ یِم اَسہِ وَنان اَسہِ چھےٚ تُہٕنٛز ضوٚرَتھٕے أسۍ کَتھ لگاو آز چھِ یِکہِ یِم لڑکہٕ چھِ بِچٲرۍ کٲم کران یِمو کٔر بِچارٮ۪ن یِمن کُس یِم کَتھ پٮ۪ٹھ یِمن چھُ بِچارٮ۪ن عیال اہن حظ مےٚ چھُ گرِ موج تہٕ بٕے یٲژ مےٚ کُس چھُ زینس مےٚ چھُ زینس گٔے بہٕ ٲسٕس أتھۍ پٮ۪ٹھ پکان وٕنکٮ۪س چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ مےٚ گٔے آز اَکہِ قٕسمہٕ سُہ 9 رٮ۪تھ بیچھان کٔرِنۍ حظ اَسہِ کٔرِو فٲصلہٕ کیٛازِ اگر اَسہِ ییٚتہِ فٲصلہٕ اَسہِ تہِ کٔرِو روٗلر کیٛازِ اَسہِ سۭتۍ مہ کٔرِو یہِ ظُلم کینٛہہ تہِ أسۍ ہٮ۪کو کینٛہہ تہِ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو خودکشی کٔرِتھ کیٛازِ پگاہ کھسہِ سُہ گورمنٹس ناظرین یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔